Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome back to Brookfield College classes. सर्दियों की छुट्टियों के बाद आपको दोबारा हम वेलकम कहते हैं, वेलकम बैक कहते हैं इनफैक्ट, और इंशाल्लाह हम अपना काम वहीं से शुरू करने वाले हैं जहाँ पे हमने रोका था. आपको याद है हम चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे थे और हम बात कर रहे थे कंप्यूटर सिक्योरिटी की, वायरस की, एंटी वायरसेस की हमने बात जो है वो करना शुरू की थी और उसी चैप्टर पे हमारी डिस्कशन जो है वो आगे जारी रहेगी. मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको वायरस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी कि वायरस क्या होता है. उससे पहले हमने कंप्यूटर सिक्योरिटी की थोड़ी सी बात की थी. आज हम ये पढ़ेंगे कि बुनियादी तौर पे वायरस आपके कंप्यूटर तक एक्सेस कैसे हासिल कर सकता है, यानी किस तरह से कंप्यूटर वायरस आपके कंप्यूटर तक पहुंच सकता है और वो कौन से वेज हैं जिन पे आप एहतियात करें. आप अगर जिनको एहतियात से इस्तेमाल करें तो आप कंप्यूटर वायरस से महफूज रह सकते हैं. और कंप्यूटर वायरस किस तरह से एक्टिवेशन इख्तियार करता है, ये सारी बातें हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं. सो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है. सबसे पहले तो हम सवाल पे आते हैं. सवाल ये है कि एक्सप्लेन डिफरेंट काजेज ऑफ कंप्यूटर वायरस और हाउ कंप्यूटर वायरस स्प्रेड. कंप्यूटर वायरस के फैलने की मुख्तलिफ वजूहात या उसके फैलने के मुख्तलिफ तरीके क्या हैं, किन किन ज़राए को कंप्यूटर वायरस इस्तेमाल करता है फैलने के लिए. सबसे पहला ज़रिया जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, पॉइंट नंबर 1, दैट इज़ ईमेल. देखें, ईमेल आमतौर पे मैं और आप हम सभी इस्तेमाल करते हैं, हमारी ज़रूरत की चीज़ है और एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो है वो फैसिलिटी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है. हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हुए हैं कि ईमेल एक इंतहाई एडवांटेजियस एक फैसिलिटी है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है, जिसके ज़रिए हम दूर दराज डाटा जो है वो थोड़ी ही देर में भेज सकते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक. तो इस फैसिलिटी का फ़ायदा अपनी जगह, लेकिन आमतौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है वायरस की स्प्रेडेशन के लिए. यानी आप तक एक ऐसी फाइल ईमेल के ज़रिए से भेजी जाती है और एक ऐसा अननोन यूज़र भेजता है जो आम तौर पे उस ईमेल को ब्रॉडकास्ट करता है, यानी मल्टीपल एड्रेसेस पे ऐसे ही भेज देता है और आपको वो जानता हो ना जानता हो, और उसमें आपको कोई ऐसा फेक मैसेज डिस्प्ले करवाया जाता है कि आप उस फाइल को खोलें, ज़रूर खोलें, लेकिन वो फाइल जो आपको ईमेल के ज़रिए से भेजी जाती है वो इन्फेक्टेड फाइल होती है, यानी उसके साथ वायरस कोड अटैच्ड होता है. आप जैसे ही उस फाइल को अपने कंप्यूटर पे चलाएंगे, रन करेंगे, तो उसके साथ अटैच्ड जो वायरस कोड है वो भी चल पड़ेगा, जिससे वायरस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके कंप्यूटर को डैमेज करना शुरू कर देगा, यानी अपना नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा. हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि वायरसेस बुनियादी तौर पे वेल बिल्ड सॉफ्टवेयर्स होते हैं. ये बुनियादी तौर पे सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं जो चल जाते हैं आपके कंप्यूटर में, लेकिन आपके लिए ये डिस्टर्बेंस का बायस बनते हैं. ऐसा काम आपके सिस्टम में कर रहे होते हैं जो आपके नॉलेज के बगैर और ज़ाहिर नेगेटिव मानों में होता है. तो बुनियादी तौर पे ईमेल के साथ इन्फेक्टेड फाइल्स को भेजना ये एक आसान तरीकाकार है. अब इसके लिए जो मेल सर्वर्स हैं उन्होंने काम तो किया है, यानी मेल सर्वर जो मेंटेन करने वाली कंपनीज हैं उन्होंने एक अलग से, आपको पता है कि एक फोल्डर होता है ईमेल के हमारे उसमें, यानी हमारा जो इंटरफेस है ईमेल का, उसके अंदर एक अलग से ऑप्शन उन्होंने जंक मेल और स्पैम मेल के साथ जो है वो रखा हुआ होता है. आम तौर पे वो खुद उसको जो है वो अलग कर रहे होते हैं इस तरह की मेल्स को जो इन्फेक्टेड हो सकती हैं और उनको वो जंक मेल्स में भेज रहे होते हैं. तो इसलिए आम तौर पे आप अवॉइड किया करें जंक मेल या स्पैम मेल को खोलने से, ठीक है जी. आम तौर पे उसमें इन्फेक्टेड फाइल्स जो हैं वो पाई जाती हैं आम तौर पे. तो ये एक तरीकाकार है कि आप ईमेल के ज़रिए जो वायरस स्प्रेड किया जा रहा है उससे बच सकते हैं. खैर, पहला तरीका ईमेल है वायरस को स्प्रेड करने का. कहता है वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूज़र ओपन्स एंड डाउनलोड्स एन ईमेल कंटेनिंग अ वायरस. तो वायरस आपके कंप्यूटर तक ईमेल के ज़रिए तब पहुंचेगा जब आप डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे एक इन्फेक्टेड फाइल को जो आपको ईमेल के ज़रिए भेजी जाएगी. मोस्ट ऑफ द वायरसेस आर स्प्रेड थ्रू ईमेल मैसेजेस. तो आमतौर पे ईमेल के ज़रिए बहुत सारे जो वायरसेस हैं वो आपकी डिवाइसेस तक पहुंचाए जाते हैं. नेटवर्क से एक आम तरीकाकार है. देखें, वायरस बुनियादी तौर पे एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत रखता है,
یعنی اپنا کوڈ کاپی خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے کوڈ میں یہ بلٹ ان فیسلٹی ہوتی ہے, یہ بلٹ ان کوڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کاپی کر سکتا ہے. گیون another ڈیوائس, جب اس کو ایک اور ڈیوائس ملتی ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو اپنے کوڈ کو ریپلیکیٹ کرتا ہے, یعنی کاپی کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ دوسری ڈیوائس ہے, آپ کی ڈیوائس میں آ گیا اور پہلی ڈیوائس میں ختم ہو گیا. اس نے اپنا کوڈ کاپی کرنا ہوتا ہے, ریپلیکیٹ کرنا ہوتا ہے. اب جب آپ نیٹ ورک کے ذریعے سے دو کمپیوٹرز کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں گے تو ظاہر ہے کہ جب دو کمپیوٹرز کے درمیان راستہ بنے گا اور اگر ایک ڈیوائس جو ہے وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کو ایک آسان طریقہ مل جائے گا اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنے کا, یعنی دوسرے کمپیوٹر پہ اپنا کوڈ کاپی کرنے کا. اب انٹرنیٹ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے جس پہ بہت سارے کمپیوٹرز, لاکھوں کمپیوٹرز ایک ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ایک وقت کے اندر. تو یہ بھی آسان طریقہ کار بنتا ہے وائرس کی ریپلیکیشن کا. عام طور پہ جب آپ ایک ایسے سرور سے فائل کو ایکسیس کرتے ہیں جہاں پہ انفیکٹڈ فائلز موجود ہوں, اور آگے جا کے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو شیئر ویئرز ہوتے ہیں اور یہ جو فری ویئرز ہوتے ہیں, یعنی ایسے سافٹ ویئر جو آپ کو فری میں جن کی لالچ دی جاتی ہے کہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں, عام طور پہ یہ وائرس جو ہے ان کے ساتھ اٹیچ کر دیا جاتا ہے. تو انٹرنیٹ جو ہے جب آپ اس پہ ایک ایسے سرور کو ایکسیس کریں گے جہاں پہ انفیکٹڈ فائلز موجود ہوں گی تو ظاہر ہے کہ راستہ ملے گا آپ کے کمپیوٹر تک اس وائرس کو ریپلیکیشن کا, تو وہ ریپلیکیٹ کرے گا. تو لوکل ایریا نیٹ ورک ہو یا چاہے وائڈ ایریا نیٹ ورک ہو, جب آپ دو کمپیوٹرز کے درمیان میں راستہ بنائیں گے اور وائرس کو ریپلیکیشن کا موقع ملے گا, یعنی اگر نیٹ ورک پہ ایک ڈیوائس بھی جو ہے وہ نیٹ ورک انفیکٹڈ ہوئی اور اس کو راستہ مل گیا تو باقی تمام کمپیوٹرز پہ اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کرے گی. اب اس کا بھی حل ہے, اس کا حل ہے نیٹ ورک سیکیورٹی جو سافٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں, یعنی ہوتے وہ بھی اینٹی وائرسز کمپنی کی جانب سے ہیں. جیسے انٹرنیٹ سیکیورٹی کے نام سے بہت سارے جو اینٹی وائرس بنانے والی کمپنیز ہیں انہوں نے سافٹ ویئر لانچ کر رکھے ہیں. تو آپ اپنے کمپیوٹر پہ ایک انسٹال کر کے اس کو کانسٹنٹلی, جب آپ خاص طور پہ نیٹ ورک استعمال کر رہے ہوں تو اس کو کانسٹنٹلی آپ چلاتے رہیں, استعمال کرتے رہیں. ٹھیک ہے جی, وہ آنے والے اسپام اور وائرسز سے آپ کو آگاہ کرے گا. لیکن دوسرا طریقہ کار وائرس کے پھیلنے کا کیا ہے, نیٹ ورک. وائرس کین اسپریڈ اف دا یوزر کنیکٹ ود اے کمپیوٹر نیٹ ورک دیٹ کنٹینز وائرس. اگر آپ ایک ایسے کمپیوٹر سے کنیکٹ کرتے ہیں نیٹ ورک کے ذریعے جس میں وائرس ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو ریپلیکیشن کا موقع ملے گا. انٹرنیٹ از این ایگزامپل آف سچ نیٹ ورک, کیونکہ انٹرنیٹ پہ آپ کس سرور سے جو ہے وہ وائرس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں آپ کو بالکل پتہ نہیں چلتا. کہتے ہیں when a user downloads the infected file with virus from internet, the virus is copied to computer. جب آپ انفیکٹڈ فائل ڈاؤن لوڈ کریں گے تو وائرس آپ کے کمپیوٹر تک کاپی ہو جائے گا. اٹ may infect the file stored on the computer, اور آپ کے کمپیوٹر میں موجود فائلز کو انفیکٹ کرے گا, یعنی اس پہ ایکٹیویشن کا باعث بنے گا. تیسرا ایک آسان طریقہ کار وائرس کی ریپلیکیشن کا وہ ہے ریموویبل اسٹوریج میڈیا. اس کا نام سنتے ہی آپ کے ذہن میں آیا ہوگا فلیش ڈرائیو, یو ایس بی. ہم یو ایس بیز کو اوائڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر پہ لگانے سے کہ یار یہ وائرس انفیکٹڈ ہو سکتی ہے. ہم اگر کسی دوست کی یو ایس بی اپنے کمپیوٹر پہ لگانے لگیں تو پہلی بات اس سے یہی پوچھتے ہیں بھائی اس میں وائرس تو نہیں ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ ایک ریموویبل اسٹوریج میڈیا کو جس پہ اگر جو وائرس کوڈ ہے وہ کاپیڈ ہو اس کو آپ اپنی ڈیوائس کے ساتھ لگائیں گے, تو ابھی میں بتا رہا تھا کہ یہ سیلف ریپلیکیشن کرتا ہے, یعنی ڈیوائس ملتے ہی, دوسری ڈیوائس ملتے ہی اپنے آپ کو کاپی کرے گا. تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی ہارڈ ڈسک پہ اپنی جگہ بنائے گا, اپنا کوڈ جو ہے وہ کاپی کرے گا. اور اگر آپ نے پھر اس انفیکٹڈ فائل کو جو آپ نے یو ایس بی سے کاپی کی ہے اگر آپ نے اس کو فیوچر میں رن کیا, چلایا, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر آپ کے کمپیوٹر پہ ڈیمیج جو ہے وہ شروع کر دے گا. تو ریموویبل اسٹوریج میڈیا جو ہے چاہے وہ یو ایس بی ہو, وہ یعنی فلیش ڈرائیو اس کو ہمیں کہنا چاہیے, فلیش ڈرائیو ہو, وہ کوئی ایس ڈی کارڈ ہو, یا پھر وہ جو ہے کوئی دوسری ہارڈ ڈسک ہو, وہ ڈی وی ڈی ہو, وائرس انفیکٹڈ اگر ہوگی تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کے کمپیوٹر تک وائرس پہنچانے کا ایک آسان ذریعہ بنے گی. اس کے لیے پھر آپ سیکیورٹی سافٹ ویئرز جیسے یو ایس بی سیکیورٹی سافٹ ویئرز ہوتے ہیں, اس طرح کے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ اپنے کمپیوٹر پہ انسٹال کریں تاکہ جیسے ہی آپ جو ہے وہ پلگ ان کریں یو ایس بی یعنی فلیش ڈرائیو یا کوئی دوسری جو ڈیوائس ہے اپنے سسٹم کے ساتھ جو ہے اسٹوریج ڈیوائس آپ پلگ ان کریں تو فوراً سے آپ کو اس کے انفیکٹڈ ہونے کی اطلاع جو ہے وہ موصول ہو. اگر آپ کوئی فائل جو ہے وہ کاپی کرنا چاہ رہے ہیں, اگر وہ انفیکٹڈ ہے تو اس کی جو پراپر انفارمیشن ہے وہ آپ کو ملے.
तो तीसरा तरीका रिमूवेबल स्टोरेज मीडिया है, कहता है फ्लॉपी डिस्क, सीडीज, फ्लैश ड्राइव्स आर इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सचेंजिंग डाटा। ज़ाहिर एक्सचेंज तो करना है हमने डाटा डिवाइसेस के दरमियान में। A virus can also be transferred with the files when a user copies data from one computer to another using these devices। तो जब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हुए डाटा को कॉपी करेंगे तो डेफिनेटली वायरस अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है। पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड सॉफ्टवेयर देखिए, पहले तो आपको पायरेसी को समझना पड़ेगा कि पायरेसी क्या है। बुनियादी तौर पे पायरेसी जो है ये इलीगल कॉपीज ऑफ सॉफ्टवेयर के फरोख्त करने का नाम है। यानी देखें, एक चीज़ होती है कॉपीराइट, यानी इसको हम आगे जाके इस चैप्टर में डिस्कस भी करेंगे कि एक चीज़ जो किसी डेवलपर ने डेवलप की है ये उसी का राइट है कि वो उसको बेचे, उसकी कॉपीज़ को बेचे और उसका मुनाफा जो है वो हासिल करे, और बाकायदा इस पर लॉज इन्फोर्स होते हैं। आप देखें बहुत सारी किताबें जो आप ख़रीदते हैं तो उसके शुरू में ही आपको उसके कॉपीराइट के बारे में बताया गया होता है कि इसको कॉपी करने का राइट जो है वो किसका है और वो किस तरह से यानी उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उसको कॉपीराइट को किस तरह से यूटिलाइज़ करते हैं, उस बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई होती है। अगर कोई और बंदा अपनी मर्ज़ी से उसको कॉपी करेगा और उसको बेचेगा जिसने उसको डेवलप नहीं किया तो इसको हम पायरेसी कहेंगे। और पाकिस्तान में ये बीमारी जो है वो बहुत आम है, पायरेसी। आमतौर पर लोग बिना सोचे समझे दूसरे लोगों के वीडियोज़ को पब्लिश कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं और बिना सोचे समझे जो है वो दूसरों के हार्ड कॉपी कंटेंट को जो है वो पब्लिश करना शुरू कर देते हैं। सो दिस इज़ पायरेसी। इसी तरह सॉफ्टवेयर की पायरेसी होती है, यानी सॉफ्टवेयर जिसने डेवलप किया है ये उसी का राइट है कि वो उसकी कॉपीज़ को सेल करे। लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आपको माइक्रोसॉफ्ट की जो कॉपी ऑफ विंडोज़ है वो 25 रुपये में मिल जाएगी, यानी पायरेसी की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं यहाँ पे पाकिस्तान में। लेकिन ये पायरेटेड सॉफ्टवेयर जो हैं इनकी कोई गारंटी नहीं होती कि ये वायरस इन्फेक्टेड नहीं होंगे। ये एक अमर है इस हवाले से जो जहन में रखने का है, क्योंकि जब आपको कंपनी जो है वो खुद सेल करेगी जो बाकायदा सर्टिफाइड कंपनी है तो आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन पायरेटेड सॉफ्टवेयर आमतौर पे आम जरिया होते हैं वायरस को फैलाने का, वायरस को आपके सिस्टम तक लेके आने का। तो पायरेटेड सॉफ्टवेयर से भी इज्तनाब किया जाए जितना हो सके। इलीगल कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड पायरेटेड सॉफ्टवेयर। तो इलीगल यानी गैर कानूनी कॉपी किसी सॉफ्टवेयर की जो है वो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कहलाती है। वायरस कैन स्प्रेड इफ द यूजर इंस्टॉल्स पायरेटेड सॉफ्टवेयर दैट कंटेन्स वायरस। अ वैरायटी ऑफ पायरेटेड सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल इन सीडीज एंड फ्रॉम इंटरनेट। तो सीडीज और इंटरनेट में फ्रीवेयर की सूरत में आपको बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर की लालच दी जाती है। सम कंपनीज इंटेंशनली एड्स वायरसेस इन द सॉफ्टवेयर, जानबूझ के उस सॉफ्टवेयर के साथ वायरस को अटैच करती हैं, क्योंकि ये एक कारोबार है जो चल रहा है बुनियादी तौर पे और चलता रहना है। वायरस इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड इफ द यूजर यूजेस द सॉफ्टवेयर विदाउट परचेजिंग द लाइसेंस। तो अगर आप ओरिजिनल कॉपी नहीं लेते और इस इन्फेक्टेड सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हैं तो डेफिनेटली फिर वायरस एक्टिवेट हो जाएगा। वायरस एक्टिवेशन कैसे होती है, बहुत सारी बात आप समझ गए होंगे, लेकिन कल मैं यहीं से बात शुरू करूँगा, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह, और इससे बात आगे बढ़ाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने सवालात मुझ तक पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।